أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الطير صبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصم الصخور قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم ولا عبد ينسى وربي ليس ينساه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد hamadi namna ramambiani ukana usiku leo ngarjuhandisa 19h pile reshindi restehi harimwaze montru ngizona 19h2 abasaino gasina 19h2 yaborandisa ila 19h pile au kadejara ngorabulie video deja ngasina 2 minutes yaborestehi hauko wenji wa declare uka wakati ngo mshashi na ngaranzuri ziye hohonra 20h30 undihele ziye eshele waje kufungua na kabula na zendongo ngizo très intéressant ze habari ngizo njema ze darasa ngizo na haiba na singa sina ndongo uzulo interessare ze jue sonse pia aizo yabo karna ulatsa wakati ngamjumnikani mna une minute ili mrabeza partager video harma ze page publique harima ze page zaho harima za ho wanzani uweze upartage ilo wananyiho waone watsuhi parisa wajwa parise bale unga sokarima ze secret ngasokarima ze secret na minga mjojibu ye masuala maili omandoni ya tiloja remengelea ye haiba amjorenga quelques minutes karna uletsa wala karna u repete wala karna urenga wakati mwinchi garjorenga wana quelques minutes répondre masuala maili ikarsa répondre rinjio harima ze habari ukale ungizo na njizi wido de namna iblis shetani yazalo ye shetani hazalo abufundi au haumbwa garjona ze habari ye shetani hakanda hubi hako harme arodhi kajaka mbinguni jaje yabehwa mbinguni yende ya yeshi yene malaika na shetani iblisa yitidaika ye malaika waumbwa hanuru ye malaika waumbwa hanuru na shetani haumbwa hamro ye jaje shetani ya heya mbinguni yende ya yeshi yene malaika ye shetani ijaje yakahuja ya changer wazi surwaza hahe hakaji avant et après haja ka ushanje yakeje izo ngatonjo harimwa etemuyosha ngamjo tendeni jibu e masuala rangu njuni samigi ntende ni répondre e masuala ngamjo renga 2 minutes à 3 à 4 5 minutes ni répondre e masuala maili e kati ya répondre d'abord jonjo harimwa yetemu bwa tukufu ye masuala maili yanu nanzoni ya répondre masuala maili ya husu ye zaka. Swala la pili la husu ye zenyumba zabalwa moroni. Anzo mreponde maswala maili ya de zenyumba zabalwa moroni. Nele swala la hezaka ya tolo wa fikira ukaritoweze zaka za hatu rizitie au watie ogharimwa ye konti ya hedaula ya serikali ye konti ye zaka. Kamonzo mreponde masuala maili ya hasibabu ya hedini ya hatu ngabo jamba bofu abasangonjwa rumwa siasa yabo mndo alatse kaseti sena local bush jamba fundi hanja rumwa siasa local bush zakatul fitri yondo uislamu wa hatu ye zakat yonde Qur'an yonde ze hadithi de za fumbwa zaka yawe kakarja fumbwa zaka ngarjo ko fumbwa ndazi yawe local bush kaija za nyumba za balo fundi abunja siasa yawe local bush fitna ilole njia lotsurango wanrupia raulo fundi rauti fundi raya soma raya tusoma ramhura mtiti fitna le njia lotsangamizo wanrupia yawe yonde dini hatu lazima nreponde masuala mailia aizo watukufu ngarju reponde masuala maili yayo wakati njio harimwa yekiswa ya shetani iblis
releze woi mndu wambwa iblisa rijuweze habari zake ehakaje hajaja takauhea hombinguni rahane jareponde masuala maili yao ngari omba Mwenyezi Mungu arisitiri yamsitireni banyu sonti pia baino dunia ula wananeshe tendo shajiri usiku leo Mwenyezi Mungu yatirangamize heza jiri au kama ngoni mweze dua wandu wadingo uomba mengoni mweze dua muislamu ya bibia ombe Allahumma la tuakhidhna bima fa'alna wala bima fa'ala sufaha'u minna. Mwenyezi Mungu utirangamize hizo sisi rafanye madhambi hatu utiribeshe baya madhambi hatu wala bima fa'ala sufaha'u minna wala utirangamize bo Mwenyezi Mungu he madhambi o wajinga wafanya hizo ngartofatia ba Mwenyezi Mungu ya risamihi yatirangamize heza jirosu kwa leo ezahe o watoto mashababi kautite video yabo muiwono eni yatuiona ngujwangala bonse abakarti mizie darasa ngujiparse video yabo Facebook hata YouTube titiabu ngujwangala bonse ngujiona yaho wandu wazingaro leo mashababi mwanamsha uliona 17 na wanaume yemzimange na 26 ans yemzimange na 21 ans wazingaro usiku leo ngazija Grand Comore umwezo atumu bomtsana tiba kidogo mtsana umwezo atumu wazingaro valani wa itandani na ukufuru na uasi Mwenyezi Mungu hizo yote ndongo nyangu nsi ya nsi wambayo ya Kiislamu ngasi wa Islamu shayenzi keturumia Uislamu aizo yote ndongo nyangu bwa tukufu iyo ndongo nziro ndongo hamandi hizo shotendwa iziro Mwenyezi Mungu na rihifadhi Mungu ya risamihi Mungu ya risitiri Mungu ya wasamihi bao ajele watizifanye tena zitifanyiwa ni wandu wasatena riti watesheye mrukadotesha mwanadamu kartu wateshea wala mrukateshea mwanadamu ya hundwa nindi mrukamteshea shamruomba Mungu Mwenyezi Mungu ajele yatubie yastaghfiru Mwenyezi Mungu yamsitiri ajele watizifanye no wasavao Mwenyezi Mungu ajele watike wasa wajuzifanye Mwenyezi Mungu yarihifadhi aizo yonde namna rutende ritowe Fatiha Mwenyezi Mungu ya rauni yarihifadhi au kayoti tendwa shangu mwezi watumu wa kheri wa baraka tibasi womtsana aizo tibahi womtsana aizo tsatimwambia neni yatuona ngutwangalo harimwe page yangu yawe video yangu yawo ritia leo rikayibitsa direct womtsana rivitsi en direct ngutwangalia ngutoparse video yawo au ngutwa walo YouTube ngutwangala YouTube video titiabo batsina batabutsoka uyonzi aizo yabo bwatukufu abasayinu ngartunchia rireponde ya la masuala bandabo shangartendewo ritowe Fatiha rangu Mwenyezi Mungu ya rauni ya hifadhiensi ya hifadhu walo masiwani ya hifadhu walo bonze Mwenyezi Mungu ya rauni sonti pia Mwenyezi Mungu ya resitiri sonti pia dasine ze famine ze jamaa inna Allah ala kulli shay'in qadir qabuli dua na batsina audiwaza amjomnikani dua tiyo très important ye dua hiyo ekamndongi somo botas no jioni Mwenyezi Mungu ya hifadhi mndu neze wasiwasi za shetani ze wasiwasi za shetani ze fikirambi nuhara mruge mhara telefoni sone mruge mhara na wasiwasi zinji na fikira zinji na udiwazi ni wakati mruge todiwaza bure ntongo batete mradiwaza na udala na uhara mruge mhara ne mru mshage mhara ne mru mmenge mhara no wana o hazini mruge mhara hine wakati mruge na harara ngwanzo yatawaze ngutsoka na harara ibanuje amjumnikani duwa tsiyo iyo tsiduwande iyo duwa ya makalima mashashi amjumnikani yosu kwa leo mruna prepare ya jara justre mruna prepare ya janzige mruna beza partager video ya garde dua hiyo mbatu jo jahani paranuzi sai senangana mamjoni watukufu umozatu mungaso occuper ngo bizo zinji mruna partage ya video ya garde dua ya jabu ya doishia ya nziha mbatu jo huja ajani parana bakabofu daila dua satimwambia satimlahani mruna partage ya video ya garde ya video ya jeishilia ya nziha iyo tsiduwande bo kumpakani ya nzihe ikahuishia ngo dushinda wiretene dedua 3 4 ya utoa wasiwasi ya uhifadhi mwanadamu na wasiwasi na ndongo za harara na hau na harara aizo tsatumwambiani tsatumlahani na ritowe ila Fatiha ya mwando ikaurambanga ritowa basi Mwenyezi Mungu arihifadhi ya risitiri ndasine ze fame Mwenyezi Mungu arisitiri ya rihifadhi Mwenyezi Mungu atirangamize ya tiribeshe ya hizo ikao do wandoaji wafanyao awe madhambi ya hatu Allahumma asturna wala tafdhahna usturna fi dunya wal akhirah Allahumma astur awratina wa amin rawatina ustur
عوراتنا ومن روعاتنا. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واسترنا فوق الأرض واسترنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا ذا الجلال والإكرام. ألف بين قلوبنا واستر عوراتنا ومن روعاتنا والف بين قلوبنا وارزقنا الخيرات والبركات والرزق الصحة والعافية وتقبل أعمالنا الصالحة واغفر لنا جميع ذنوبنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Watukufu abasayinu risari jibu ila ze habari risari mwambiani ya baba sangar tujua rinjie ugharima ya la ma question réponse ribezeri ya jibu vite fait haraka ili tunji ya ugharimwa yetemu ya hatu ikawa haina mrunge na muhimu ngiyo tres interesa ini mwanadamu ngonzo ya juwe haina mrunga misuru kaina mrunga bofu veza bahara nzori juwe yeshe twani uoyi hakanda hubi hata ya hundre bahati ya hondi nguni ya yenshiene malaika na yetsi daika eba nzijaje hata yakahuja eba nuhakaje hakaja hata yakahuja ke deni malaika haja ya jia laaniwa releze kisomo fundi ureleze baizo tres interesa residu ya misuru kaina mru ngena haraka ngwanzo ya beze ya juwe ze habari hizo aizo ya bonsi mlatizeni hata mna sekondi watukufu na nibezeni njie direct nimwelezeni zila habari ikamsanganye tayari ni njio harimwe masuala nijibu mrugudo jwabeze ya tatu harimwe GM ya Bleu Rouge ili njibu masuala kanganye tayari ni répondre kama ya répondre vite fait haraka bismillah amono deja kanganye tayari njibu mwanzo nionekanga tayari mrabeze ya tatu harimwe GM ya Bleu Rouge ne jaune ya unesoka sange tayari emirongo ya Mwenyezi Mungu hasa nge tayari ya irenge hasa nge tayari ya hunde ila mirongo ya Mwenyezi Mungu hasa nge tayari ili ya ishilie bismillah. Ye ma question ya répondre numéro 1 les questions la mwando na nzon répondre de la husu ya zaka watolo fikira komori ukana ya zaka wandu warengeze zakatul fitri watiyo gharimwa ya serikali watiyo harimwa ze konti ya serikali ili wasaidie wandu harimwa ye sikloni ya mbao kaneti mwananya wa kaneti mjuhu wa mwanda hubini kaneti na mwananya wa keneti mjuhu wa plastiki au rambi mjuhu wa kopwa au kakeneti ya yongi bese yulo kaneti yani aizo wananyasi le suala la mwando ilo mlireponde ukawandu warengeze za kaza hao wanike ndongo hamandizo wanike serikali yesu ala ilo ngamireponde direct nzutsa handola za wakati ngamireponde direct mianza nike direct le suala hamandilo ngilona 40 mbili ndongo hamandizo ngizona error mbili mwanzo nike clear ntanza nike kashima mekamra jilwanizo na haba yonferamdu ikambu kadajibiwa yonferamdu ikamrande yonfera ikakatande yonfera minga mjohamba hadalil ya Qur'ani na hadithi ya mtume ikamra jibiwa sebo mrukata jibiwa sebo mekamrande ya sebo kujande sebo nikanzando kashi rongoza Mungu na mtume sonsi pia si wanadamu kasina madhambi kasina njema njamba mimi mtitwahiriha sina madhambi mimi na madhambi mimi naambia mimi na njema mimi mwanadamu mitidaika lazima idini riani watsina ukana ribwandaza leso ala ilongilo na 40 mbili numero 1 ze konti za hedaula izo konti zilona mali ya mvinyo uhari ze konti za hedaula izo konti zilona mali ya mvinyo ze patanti ye male injilo harimwa ze konti za daula izo ngazi jango la douane ne mapesa menjia njia uhola douane nga njia uhamvinyo ze kontineri za mvinyo izo zo ulibiwa mapesa menji rahani zendrongo pia mvinyo yo ulibiwa mapesa menji uhola douane alafu mapesa yao nga njia harimwa ze konti za he daula mapesa ya mvinyo yinji ikawo hende mrunguchuo timpaka nilo detaye sheleze minuiti bagaranzori njie ze habari za iblis garanzori njie ze habari za shetani iblisa rejue enamne kawo iblisa hazalo hakanda kubataka hombi ngunia yeshene malaika nzori jue bayo tres intérêt samozo njibule question
havitfe Samuel oka zemali zilo haruma ze konti ngabo mali za halali ngabo mali za haram ngabo za halali zinjia wo hazindwa ndo walibao na magari na vitu shangabo za haram ngabo mali za riba tena zinjia wo haruma ze konti za serikali ngabo za riba ngabo za halali ngabo za mfinyo ngabo za buaso yabo zonti pia zimenaje yabo karna ujori renge zaka ya hatu rito haruma ze konti za daula ramberi wanike watowe kana ujo ye Qur'ani nde ya hamba directement minga mto dalili ya Qur'an yejoka hamba tsindizo na mwanzo mtole aya ya Qur'an au kama mto proof arme Qur'an mimi ngamto dalili harima ya Qur'an yawe jamba tija ubo karjelewe hadisi ya hoyo mnato to aya bah ya rambi Mwenyezi Mungu ngurambia arme Qur'an wala tayammamul khabitha bitayyib wala tayammamul khabitha bitayyib mtsimelange za halali na za haramu wazima la tayammamu alkhabitha bitayyib yakuba ningi clairement mndu atsirenge mali ya haramu na mali ya halali hazimelange wazima au kabo umenye tunda la wola ikabuta na marunda mema yala ya mema yotsuola yabo kena ukiriri melange mali ya zaka na mali ya mvinyo wazima no karna ujua ritie ze zaka zato arimo konti za daula rimelange zaka ya hatu ya halali rifunga uzetu muza hatu ranzori kubaliwa rendera tarimo za konti za daula rimelange na mali za haram rendera melange na mali za mfinyo rimelange na mali za riba karna ujua lesu ala hilo iyo nde nukta ya mwando na nzawo ni jibu lesu ala hilo iyo de nukta mwando harima lesu ala ilo karna ujua tena karna ujua yabili tena zaka yutolo mahala hamba baitu zaka yukirienzi wakaba hando hamba baitu zaka baitu mali muslimin iyo tsi serikali itoru ya sharia shamungu iyo zaka waunjiliwa wangu amadwa katamtume idorengwe zaka yetilo uha Aba Huraira zaka yahuja wauntswa wandu wakatoma bil Khatabi wandu njili yange jokiri komore wake wandu mjini wake group ya zaka yokiri au wake harimo abavu religion wajitole ukalinu baitu zaka warenge zaka yokiri wadoliwa senai wala waunjili yawe zaka wauliwa Mwenyezi Mungu hamba wala amiluna alaiha na wale kawo ngwatongwa rumishihawe ila zaka ona halali yabo zaka nganza wikaye ngabo mahala speciali bafu wajihansi yezaka ila ngwanjio mala honiwe irenge zaka ila alafu wadobeshema maskini ezaka ila shake na ukiri zaka yende ya melangewa na konti za daula na mali za daula walo mali za mvinyo walo mali za bange buharibala walo mali za riba buharibala yoke na ukiri rirengeze zaka zatu ritie reverso harmaze konti za daula au kaya warsarinde melange wala tayammamul khabitha bitayyib wala wanane aya warinde melange halali na haram wazima kena ukiri hautimizi le swala hilo esheleye njohendelea ni le swala la bile shele donjo harmete mu ya hatu le swala hilo hautsahani litimizi numero 2 ze misaada ya jamii njo harmwenzi ze serikali rezabira rezilio sindainu ilio basi c'est pas ça maintenant des serikali pia rezabira rezilio waja misaada mingi karjaona kwa misaada ya henda waja milioni na milioni karjaona ngono hata yembaza sardini za jaho reporo riwone mafoto za kauhibaze sardini ne sukari yengo fikirize za kaza totoka daratini ya serikali warange mapesa au ya hezaka watoma boshoni wale na wema kuswada ya zaka risaidie wala mamaskini wafunga yetumu wa undembendu wale nswahili yawe fikra hiyo mimi ngamremo ye fikra hiyo tena ula wananeze dalili za hekura ni hadithi no haukana zakatul fitri inunga nzao inikiwa mru maskini ya ulembendu ya lenswaidi yajibiwe ya lembahindu lenswaidi yajibiwe yafunge tumu ya husaidi ulo zakatul fitri ya munga regeze maliriti yernikeze konti ya daula na wao ja milioni dolari zisaidio hexiclone mruka tujaze milioni hizo da huko yeze milioni za haja na milioni in Europe watoa wasaidie cyclone yeze mali hizo da na mnambiye ze nyumba zidungo besha mapesa ya la harmweni Europe owandu watsuhunda bahanu walala engwa onda ho ema pesa ongo onda ho ze milioni hizo ngizo ndaho
yemisada yongiyo ndahu yatarjo kambo kana riwanike tena baroni ko hinja basa aizo yonga mi clairement mwanzo nambe clairement ejuka unervega joka hundeya nde ninga mwambo shande haki za Mungu ne za mtume ukana ngarjo urengaze zaka za hatu mriyanga le mrukoko ulo mjini mramnike mranga le mrire ulo mrani mramnike mranga le mrufungo tumu abi mramnike mranga le mrauzise mjini yewalo Faransa ngorjo beheza ka komorize fan ngojujua ngojoke ku Faransa ufunge tumu shayeza kango jotowa limit ya Faransa kuna ujotowe zaka limit ya Komoro au kango enshi Faransa utujamba Komora re kilo 2 za nsohole reali 110 no Faransa ekeza kangio 5 euro au ngio 7 euro besho ngo Komoro gojobeha ye kiasi ya Faransa watu wao au kango enshi Faransa no mrukuto utisomjini hao no mrani hao na mwangalo wa kokoala yengo wanga mratsanganye zakaha he no wana ne mjuhu mrajwe kahabesha makoko mjini hao au habesha maskini wararua ne mjini hao mru yake swiri ukae zakaha inilili wani mru maskini ye zakaha ni kwa mru yako funga tomu mru ya tabiha mrunge swiri ukae zakaha wasuli mru tabiho shamru kana ujarengeze zaka ritini serikali kanimwaze konti za hao warengewa nyise watoma boshoni banda wema maskini watsunde mbendu wahala no aizo fikra hiyo sasa jibu ntuanza nrepete haku yonde kestio ya mwando na kanza nreponde au kami hanza nambe za Mungu na mtume watsina kashima watsina ukatsiri mndu wala mikadopo mrusheo minja parode ya mndu alhamdulillah nja parofungwa dzina la mndu na de ya mndu mikadofungwa madzina ne de ya mndu unepo mrusheo shami hanza ni jibu neleze eza usilam watsina ukatsivumbwa mndu fulani au tside ya mndu au tsipo mrusheo shami hanza nambe eza Mungu neza mtume yonde kesto ya mwando ilirjogezara njeze habari za woyi mnaharamu wa Iblis arjeze habari za bangizo très important na singa sinanongo zinji zilio muhimu swafir joka uziwana usuku leo très important na mjipange ya tu partage video na beza partage atujojila umekaisha ze sekreza ndi sotolo haya bofunja wa mtu na beza partage video mnatfagimza batsabanga leo ngako sekreza atanga mndodo shanga ya jamu aizo suala la bili numero 2 le suala dogusu zenyumba zakaubalwa Komori rawone mafoto zakaubalwa Moroni lila fitna zero na fitna sindongo njema mtume handokana laana Allahu man aiqadhaha Mwenyezi Mungu halaani haina mndu ya uona fitna ndongo za umani sawandu wajiwane zahisa mraja halijusa ekawona fitna ngojo ulijuse Mwenyezi Mungu halaani homruja ya juse fitna ya manise wanadamu izo zenyumba zabalwa Komori za hoa hindi mimi ngamlaani akti kama ndiyo mimi ngamlaani na ngamisuruka ngasiwenji masunni rilaani onogo hamandizo Komori si masunni sonti pia si masunni alhamdulillah rilo masunni shanganzao ristehi o wananyasi o wahindi wabazizoza nyumba Komori mingamlaani akti kama ndaila walango Komori rahare jazalo rahare mimi ne jazalo vibakar wahindi da wanu wahindi ambao maentu walokomori wabazizwaza nyumba bahari waunjiliana wakauswali he dinia he madhhabi yao ilo fitna zero yebanu lewo da mwajua kwa wahindi waongo na madhhabi yao malahoni yao najibanu mkaya wa mahaminji na mahamkawa wana mkawiyashini nyao mkaulala nyinao mkaula nyinao mkawiyashini nyinao mkaula nyinao yemana mwatuzamba lino fitna lanzoli tilo nzujwa ndo biye utende yole fitna lino nzujwa wana ndwindi watenda fitna waje watsambaze yensi wate fitna ilo fitna zio izabarindi ni vibakar not piaga mjo vibakar mruboko nge Komori hamine jazalo rijuhar hundro maluka ya hahe nga ukaribu nane la pitali ya El Maruf umhindi wahindi ye madhhabi ya hao rekawo mama ordo rekawo mashia rekawo mama kujurati rekawo mabuzi rekawo abudi ya mbe rekawo abudi ya mbuzi rekawo abudi ya mbe haina namna ya hedini ya hao wahindi wao wafanyao haina namna ya hedini ya hao kwa japaro rinjia si wa Komori wo kwa dori parasis wotoka na zenongo za hao malahoni hao kwa japaro ripara wala kwa japaro ritiyazo wala kwa japaro kana hajanasi woto junjilia wafanya ezenrongo za hao wafanya zenrongo za hao ekawa wabu ekawe madhhabi ya Shia ekawa madhhabi ya Ubudhi ekawa madhhabi ya Buddha mbe ekawa madhhabi ya Buddha mbuzi ndo ajua
rijugari wa hundu vibakari wa hindi ngo komoro ngo naze madhabi za hawo tsokomala ho ni hawo kwa dojo misiri hatu rijugari hundu nkomoraptiki ngene madhabi ya hai nedine ya hai hundu komoraptiko maguju ngene maduka ya haye muhindi ne fami ya haye ngena zenrugo zahe ne fami ya haye wahindi wohona na wahindi waona na malahoni hawo okwa dojo malahoni hatu wafanya za ibada za hawo za hedini ya hawo sikardo rutabiha wala kataporo tabi sikataporo oblige mtu rijuhari hundu jesa rijuhari hundu tijantundo bya shalima rihundro muhindi wa shalima rijuhari hundu wa shalima rihundro wa hindi wa shalima ngone dini ya hawo kataporo wanjia kataporo njoma lahoni hawo rulaba baninga muabudi yao je ibale madhabi hanyundri kataporo zione kataporo njilo wa hindi wao raona shalima maduka ya wa shalima radonjo malahoni horo uzisaka ebanu nyusu alije ya ibada hanu yutsafira hatu Mwenyezi Mungu amba la ikraha fi dini kabati urenza mrumvu harimwe dini yewanzo na amina utsuanza basi ya Qur'an ndio clair la ikraha fi dini l'islam c'est la paix l'islam c'est libre tu veux entrer dans l'iman oui tu veux pas c'est libre chaque personne il est libre karna ujuwari nje malahoni mwa wandu wa hindi wao wabazize nyumba yourisa yokawarengwa wabekwa kwa gendarmerie utijida hubi wakautolo interfacio za haju yirisa tsena yo aibu yokawa hindi wao wanjili wao malahoni hao rikawone mafoto wandi wabazizwa za nyumba za hao wahindi walokomorira hareja zadwa rajuhara waona yabo walona za ibada za hao malahoni hao wanjilo hao malahoni hao wado usisiwa ya dini ya hao ne madhhabi ya hao wabazizwa za nyumba bali waenda harimatijida hubi na brigadi waje wakaupulili wa intervention iyo urisa iyo aibu mtume sallallahu alayhi wasallama hawasili Madina aparisanga Mayahudi waka Madina na mtume kajambe Mayahudi wa uloya no c'est pas ça mtume kajambe Mayahudi wa tolo Madina wenzao mtume katatunjia bana muondo lo Madina no Madina waka Mayahudi mtumanja Madina undunga Mayahudi no kajambe na muwe mwatowe mwareje no Uislamu watukufu dini hatu ni dini njema indini ya Uislamu indini ya utukufu indini ya amani indini ya khairi katutsango amandizo aizo mimi ngamlaani akti amandiyo ya utabisho wa hindi walokomori rahare jazalo ridwanjilo malahoni haure wangalaze madhabi za hao na horidi wazokanga bola glisi 12 moroni ngabola glisi 12 kabata tala glisi nzima ya paronjili ebano wa hindi warende shalima harende mbeza maduka za ye vibakari harende kange madhabi yahe ye harende vibakari ye komoraptiki harende komori moroni ngabola glisi 12 izela glisi zo kabati mra parozuzisa zela glisi zo ngizo moroni kabati mra parozuzisa emana mtozuzisa ni mafundi wa subuti mkosubuti mdo hamba ngaro horongo emana mtosubuti mozisa zela glisi zo barenti zela glisi nazibuliwa haina mrungene huru ya moroni ngabola glisi 12 ngaboila ya sompera mbaba sompera wala kana tsimbaba hangu sina ujwana mbe mompera wala kana tsimbaba hangu sompera ngabala hambaba hao sompera ngabo iloba la dahubini bana ngabo silima ju ngabo la glisi iloba la silima ju ngabo iloba la haduja ekawudungwa nziyango hokula juhula ngabo ilo sahara ngabo ilo ndahubini petikule ngabo ilo chateau ngabo ilo la glisi 12 zilo moroni namnambi watukufu la glisi 12 hatanga watolwa triko yanzi wa la glisse de moroni triko ngaitolwa yanzi wa la glisse de moroni ngabo la glisse yako wabushi shatongizo mbili mbueni ya junga wa la glisse yemana hizo kajaparo uzisiwa kajaparo tundwa zila glisse hizo pia kabati mra paro zitunda wala mra paro uzisa sharjeriti ya fitna yako wahindi walokomorira ngo hale wahindi walonembeza maluka za hao emaluka ya wafanya uhazi wa komori wandu wengi wafanya uhazi ya wahonre marziki ya hao watuparo rinjeze ndogo za hatu wazi ndogo za hao sisi kataparo ridrange dini ya hatu kataparo ridrange hizo yotsi njema zindongo hizo tsinyangu amjosubuti nambe beshonga waju tabira beshonga waju sikitia shaminsi na haja ukamimi lazima nambe kweli au kamimi tuanza mro nsuifu
mtu adamru yake ndana au ya mswifu au ya nanze nono ni haina namna mrajo kunrenga kabati tabu umuhimu tsitekeleza tsamba za haki wa Mungu no hamtume tsambe za didinambe yejo karadhinda ye utsiradhi yende ujuwe kangondo ya jisuke au yende yafunge tumu ya Ramadhan jiye uharimwa ze habari za Iblis attaché vos ceintures na mtie ze ceinture baba sanda borinje uharimwa ye temu très intéressant. Iblis egazalwanda hubi shetani Iblis hako harimwe ardhi yende je yaka mbinguni yakawiyeshiene malaika ehayeshiene malaika namnaje ehaka kategori njini ehayeshina namna njini hata yaje yambilwa sujudi ya Adamu ya harai yabondo mahala walio ze secret attaché vos ceintures aina mnatie ceinture njadi wazaila dua ya utoa wasiwasi mjumnikane dua hiyo mna prepare ya partager video ya garde dua njoka komunikani leo ya mrusoma botasino jioni ili Mungu ya kuhifadhi na wasiwasi na ughara na wasiwasi na taharaki na ndogo za wasiwasi na injini aizo ngarjumnikane dua hiyo leo tihalia watukufu na rinji eulopre na bezia tapo harmoye bleu ya tapebala na haramwa Iblisa shetani ngarnjo harma za habari za hautsahani mweshelezeni mnandongo wa Iblisa ranze ngarinjie mrati jodi waza mengoni mwezendongo muhimu sheleye mwanzoni mweshelezeni watukufu kamrungu lalo hodahoni mruka pasi nguo ngamina wanandongo 1 2 3 4 vite fait ni mwesheleze na mbeze mnote wanandongo très important beza unote ngeni njo harmaza barza Iblisa namna ya zalwa ni namna akakombi ngudi mondo vite fait kamrungu dahoni ngena nguo yatoka uvabo tasi mruha pasi nguo mruka ilembeza mruka lembeza nguo ne ulembeza pale ngola kanga wena nguo toka uvabo tasi kuipasi mruivera ukazemba bahani zabarindi ukashetwan Iblis haina nguo yalekeziwa yastawi yapasiwa ilonjema wanzo uvaye ikahilembeza bo masihu yeunja havaya bo masihu yeuvaya bo mtsana yekanjia bumtsana sava shabo masiu yonje havaya ka urenge ngo ya urenge costume ya urenge nkandu ya urengele bwibwila urengele kaulila ulipasi ulekeza ngo joko vota suende hazini ulilembeza baishe twani bumasiu lazima njarumele gaunilo yonje havaya hajibi mindondondro harengeye ladha hahe harengeye ze habarizo harengeze ndongo njema henza yabo bumzeye ngo ujo uje uvaye botasibala uvaye le combo la harama Iblisa shetani uje uvaye le combo la shetani uje uvaye le polo omchumba wa shetani yabo sikuonga wena riski ya fikirambi zinji na ulemevu tu ye fatigué je sais pas uka shetani ava hizo hiyo numero 1 mrona shile nukta hiyo kanga wena nguo ujoka hivabo tasi mru haipas mru kado ilembeza kwa masiku ihanti mru ivere okeka ivere shetani yekanjia nguo ya vero ya hantiwa yekanjia desha huihala bonti yekanjia huihala bahanu yekanjia sheka huihimisa huipasi ndondondro wa masiku yeunjia shetani numero 2 ni mwajeleze mtena shele kamru zabarindi liboko kamru ngulalo mru weza warana makestio wa kuhusu shetani très important ngeni njo harme kisto ya Iblisa shetani shawani wana makestio très important haina mzimanda nyingi na muhimu ya wajue ngawani mrutabo fainja ka uju hatu disu yemana bokomra tujamba bofu weza bainu ngi muhimu imeshatu numero 2 yemana bokao kamru ngulalo itanda mru sekua yakibinadamu ngarjamba shele marungu wa shele nyoha au mapipi meki islamuno Islamu mana ombilo kekango la loitanda godoro besho huli halando heni sawanzo ulale mru sekua huli sekua tsena haukashetwan haina itanda shatsula la mru shilo vidi shahalondro shetwana ujifuriza halala mbabi Iblis ya ujifuriza halala ya rengewa na bastiwa hahe ayuzo de mana bokekango nzo ulale mru tordiha sekua ekausekua shetwani wenza wakati wa sekua shetwani ngujuwenza mratu jambo kashetanda shilangisho shema mtu sekua no utujambo kashetanda shilangisho shema tisihalangisho se bon tu ne funtu sekua no mratu rudika sekua tena ukashetwa ningu jojurenza yonde numero 2 vite fait sambani mnikona wanandongo vite fait numero 2 mru kadodi waza ikango lalo usekue beshwa ngawe suruka kabati problemu shetani yujivuriza malama ndabo halala ubeza usekue utujenda kulala weda shetani numero 3 vite fait
jonjar mwaze habari za iblis namna ya zalo namna kendo mbinguni arjuzo na tselia shani mnikona na ndongoan numero 3 ya saya ya 3 ndayinu yosonti pia garjoka shetani yehanza shahula shamro shetani yaujibiwa na shahula shamro shetani aizo mrukado kusudi wela shahula shamro haini wakati mtume hailezokana abridu taama fa innal harra la barakata fi na mdogo le sababu ya shahula ba shahula shamoro swafi shoka shina baraka aizo shetani yaujibiwa na shahula shilona mro basi mrukado kusudi heni wakati wela shahula shamro au ka shetani yehanza e shahula shila hawendelea tena ilirjo tsanza rivezeri rende winji shetani yautabishiwa netumu ya Ramadhani samri yafunga tumu shetani yaudrangera shetani yautabi shetani yekanzao ne mri yafunga tumu haizo ini sawa funga tumu valango la to shetani valango dungo shetani da honi valango mlato tumu hofunga tumu inu neema nkuu ikulata shetani nangurumeze ndongo tena rende haraka shetani yaulaha shayatima na mamaili Natumra tawenrongo hiyo shetani yehula hashayatima na mamaili yehula hamengosh wartiba yehula hashayatima ani entijumraba ele doigt une doigt et deux doigts yabo mbri atijohula hashayatima au mamaili mtume salama ngorojoule hamama rar 3 doigts mamararu c'est bon mamane hula hamaya maili au hashayatima au ka shetani na harama shetani iblisa yehula hamaya maili na bongo to parsanga umori wandu wakula hashaitim ngo dola ngemne shaya udo hombaja yekiaja ye hombaja ekawone mwanangu do hola hesha mzi attention parce que ça c'est Shaitan qui mange comme ça Shaitan yeula hashaitim hizo wandu wadungo ngemne shawe homba we homba we jesha we homba wala Shaitan yonde namna ya kohula Shaitan yehula yonde numero 4 yonde numero 4 watukufu mrati dola mamaili attention dorenge mamaili ulifanja fanya mna mamaili deux le deux doigts pefanja au mshaitima kali ulifanja we hombaja shetani yende ko hulekelio na haramu iblisa hawendelea tena ye attention tena ilirinjeze habari za shetani namna ya kauzalo namna ka mbinguni amjumnikani ndongo tsainutse nengurumeze ngo zikutabisha shetani swadaka shetani kanzawo ne mriato we swadaka yauyenga mndu haini sawa to wa swadaka shetani yeutawa ayuze kango wanzo shetani yake hule nao msodo to wa swadaka subhanallah shetani yakanzawo ne mndu mto wa swadaka haini sawa utsengele yawona wato wa swadaka yeto utawe tsamba na ntawe boyitsi mruwa hangu mtsuntani mone shetani yauyenga mndu uto wa swadaka hautimizi ze habari hizo ili rejonji ya harimwa habari namna shetani yazalwa yakahombi nguni ikartimize ngenjeni mnekanedi wa utowe wasiwasi ni mwelezeni shetani yauhausiwu yaulila ekawono mndu hari ya mndu salam subhanallah na harama shetani yaunerve ekawono mndu islamu hari ya islamu salam shetani yauhausiwu tsena yaunerve shetani kanzaone mndu yani kahuri ya mndu salam salamu alaikum shetani yaulila hata yaumtabisha. La dernière chose, et à mwiso ilirjonjia le 6, numéro 6, ilirjonjia namna shetani ya kauza ula tahombi nguni bwa tukufu. Numéro 6, shetani yehenda humshanani. Yehanza humshanani, aukai hondo do nyumbani ha shetani. Yehanza humshanani haku. Alafu shetani ekangonzo yende ya tekeleze haja hage, wanzo yende ya nyawe, ya towe haja hage, le kojula hage shetani, auka shetani yehula. Narjuzu wanaza barizo pia majini wo hula shetani hula shawo kwali kamandasi ukashetani majini wa wo hula ziba zile karili rilate ziba ikahuri bismillah yeshiba shila wakahula walata jini silamu yehula ikakuja bismillah majini makafiri wo hula majini tena wo hula madzi ya mbuzi madzi ya mbe shode shabla shawe majini wo hula madzi ya mbe wala madzi ya mbuzi madzi ya nkuhu do majini wo hula shula madzi ya heze mbe neze mbuzi na hizo na aizo ekarudo angalie shokwa limadzi ya mwanadamu jini no kwa limadzi ya mwanadamu no jini amba no jamais jini amba no mwanadamu ndenge no na mjoleza heze mbuzi neze mbe shaya ho wanadamu mtu yata aizo yawe kunukuto ya mwiso na nzone leze renjari mwazi habari shetani iblis ikangonzo ya nyawe anzo dumshanani atekeleze haja yake mpaka lo alfajir shetani yekaji utekeleza haja botsana mpaka lo alfajir eke adhani isaiwa dhinyo ekambungu wa dhina alfajir ndo wakati shetani ekaihisa ndo wakati shetani akwenda hanyawa de mana wambilo kekahushi adhani mrobeza juh avant rai adhani yejahisa okema zetoni urambiyo pia wende ho mshanani ekambungu wa dhinyo imazetwani pia wauchawa wanjaho mshanani wa bwandaya
alafu mrube za ujuha mazetwani wasawa uchawa mrube za ujuha utimidze adhani hisa au ke adhani hisa shetani huja hangalia mrema shishi alafu kangalia mrule shishi shetani unyawa ho mashishioni ya ho wandu watoswale asubuhi yodo wakati shetani kunyawa kama nzo nyawe yetso nyawa ho mashishioni ha ho wandu watoswale asubuhi ke adhani hisa yubala mbio hajanya la mrule shishi basi wala ajua alhamdulillah kajanya leo wala tujua shetani humnyalia alafu kamnyala le shishi le shishi le ujakojo alafu mru hundra ruku wala zaruku zila ila tsinde hawa yemnaruku mwa asubuhi wala ila tsinde hawa ya klimatizeri yaho lande le kojo la mnahara mwa shetani wala sahaunya lale shishio haunya le shishio berk degulas hasau jaza le kojo la hoshishioni alafu mruunda mnaruku mwema kumranza kwete mrutonda le jwali wani wala de mnahara mwa himna kojo wa shetani ya unya lale shishio yasa ya unike mnala mrutojo hundra mrutamba nibihize mtorenge mnashindo mrajibi sheri eurende mnaruku mrunja mnaruku mwema ikamranya lwale hizo watu swali asubuhi na wajue ukana ya mashisho ya hao ya jaya kojo lamna haramu wa shetani ngadunja ze habari za iblisa enamna ya zalwa enamna ka hombi nguni temu très important très intéressant attachez vos ceintures na mcheze ceinture Mwenyezi Mungu arihifadhi le kojo la shetani Mungu arihifadhi le kojo la iblisa banga bo wengi namfikiri msomuzi sani mna question mtitiwa mjoni samihi na mtapa ya ujohamba ndizungu jota palar mweje emu ka kweli mrata par mweje emu ya bikezo kweli ngabo wandu wenjo malahoni emashishwa hao walona le kojo la shetani auje uko ishandrongo au kama shisho ya jako la shetani mhutubilie hata yekaishandrongo mranyalo ni shetani ni sukatsungo neli wa shisho yekaishia mzaza he rongo we hata yekaishia yamruma he yamrongo ze hata shane yamruma he yamrongo ze shane mrumsha mrongo ze hata shane beshwa humhutubilie hata yekaishambarongo he koli hambiwa hata hende hazini hambiwa wanadamu ngongwao kwa wati yamba ngwao wanruboko woko ishia so mweleze hatekelewa emashishwa hawo ya jakojo la shetani watu swali asubuhi ekanga ni konta ikakoli wonrongo mnujo tapara mweje emu kabofu wonrongo wenchi o ekande maguguru emashishwa hawo ya jale kojo ile watu swali asubuhi bofu wongo wenje malahoni Mwenyezi Mungu narihifadhi ya rauni Bismillahirrahmanirrahim attache vos ceintures namtieze ceinture risangar du sawo ye foli yambao ramada jet privé numéro 9 ye jet privé numéro 9 ngejuhao na ngejuhao wazima nimna haramu wa iblisa ashaitani arrajim watukufu na mjiko centre na mjipange na mdonote mweregistre baizinu muhimu ya bidimzi juu iblisa shetani woi jini jenamna emajini wazalwa waumbwa iblisa shetani litsidele jini la mwando la umbwa woye upwarwa ndembaba wa hemajini na wetsinde wa mwando shayede mbaba hemajini zabarindini atoda honi wototo wa jamra jalo da honi rambe wide mbaba hele da kola mura na balanga bondo njoda kwa nikuli na balanga bondo alola kwa kwa hule wenji shasito twari wa fiki rirenge mbumze ya alola kwa kwa huna uramba wide mbaba hele da hizo hena mna ya balia ule da hechirma ya hahi heshosha hahi yani hena mna ya nzawo le da kustoboka wide mbaba hele da la balabe sho halola nyumeno da kwa shasito twari mnika swifoka ya mro yanza le da kwa mro ulistehi la framba mbaba hele da alafu shetani yehamba wide mbaba wa hemajini na wetsinde atende ya zalo yetsinde atende ya umbwa yemajini wa umbwa rahasi sire jaumbwa si wanadamu très loin hule swafi Yesu mgombwe malaika haombwe majini rahasi si wanadamu reja umbwa ya mfionge juhaubwa tukufu jet privé numéro 9 duniani rahema jini wejakaya watende wakaya ziumbe mungu ya ziumba zakawya sharme arudhina rahasi wanadamu rejaja rahema jini wejaja yeziumbe hizo zohambwa alhin walbin alhin walbin yewan dawabibo fonti samba mjiko santre mrengeze habari mjue enamna iblisa shetani yakahuja takwa mbinguni mwanzo mjue dini inu nrobo watukufu wandu wakaya dunia niba rahasi wanadamu rejaumbwa rahema jini wejaumbwa
okay majini watende waumbwa wabiri desane milie ngesu wanadamu rikaujariza ngeri kaujare umbwa adamu akaujaungwa iho hule desane milie desane majini wa yeshato ngeri kaujare umbwa sonada yembendu yakauyeshi duniani yo hambwa alhin walbin abesa msamra registre alhin walbin alhin walbin wanda bofundi izo zinyama zukoke formu hama gorilla formu mauri gorilla shati gorilla ze surwaya ye formu yufani hana na gorilla desenga mjo gorilla inyama tashila chikoka na vu vokota ngabo filmu vokondu fanya ze filmu vokugorilla yotsojwa harduso mdu dro hakazari mwa nyumba trahamenye nyido na ze gorilla zinyama tsizo zikoka na vu zikoka gorilla basi alhin walbin izonde ziumbe zatrende zaesho harimwa ya ardhi ya shiwi harimwe dunaia harimwa habari rezirengawo na ndobi ibn Abbas sinonga rengawo na mndu wamba ibn Abbas azinga rengawo na ibn Kathir tafula ibn Kathir rengawo na mndu wamba ibn Kathir rengawo na Sa'id ibn al-Musayyib rengawo na at-Tabari aizo izonde zindu zaesho harimwe dunaia nuranzi banda yao zija zandiso kufuru zandiso aswi zandiso fanyanai zandiso wana zandiso ulana yezinyama hizo za dohambo alhinni walbinni zandiso wana ye formu ya hayo gorilla zido wana zeulana zetafijo zemenya yeziwalo zido menye miri zetafijo zewana Mwenyezi Mungu aje haumbu ye majini le jini la mwando la umbwa lohambo sumia au sumia na mdo registre bwatukufu le jini la mwando la umbwa homro lohambo sumia au sumia mbatujoka ze mwana hele zinaida attention mbatujoka ze mwana he sumia au sumia ilondele jini la mwando la umbwa homro